Basic mahirap papasukan yan, kaya kailangan gamitan ng ayan diskarte. Uy, ayan na. Konti na lang alambre. Ayan na. Diba? Basic. Ayun, merong yang kalang doon sa dulo na socket wrench, tinali ko sa alambre. Lusot na. Itong dito naman rap, baka hindi kasya. Kaya yan, mabubuta pa yan, rubber lang naman yan ito ang diskarte, alambre, mahirap papasukin